নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। বন্ধুরা, আমাদের জীবনে সকল দুর্গতি নাশ করেন দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গা। মা আমাদের জীবনে সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন দুঃখ কষ্ট সব কিছু হরণ করে। আজ আপনারা আমাদের এই ভিডিওতে সেই মা দুর্গারই এমন এক শক্তিশালী মন্ত্র 108 বার শ্রবণ করবেন, যে মন্ত্র শ্রবণ করা মাত্রই আপনার জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হবে। আপনার যে কোনো প্রকার মনোকামনা খুব তাড়াতাড়ি পূরণ হবে। আপনার যে কোনো প্রকার মনোকামনা, যেমন তা সে ধন প্রাপ্তি হোক বা সন্তান প্রাপ্তি হোক বা সংসারে শান্তি আনার জন্য হোক, অথবা মামলা মোকদ্দমা বিষয়ক হোক বা শত্রুবাধা হোক, আপনার যে কোনো প্রকার মনোকামনা হোক না কেন, তা অত্যন্ত দ্রুত পূরণ হবে শুধুমাত্র এই মা দুর্গার শক্তিশালী মন্ত্রটি প্রত্যেক দিন শ্রবণে। আপনারা প্রতিদিন সকালে এই মন্ত্রটি মাত্র 108 বার শ্রবণ করবেন। তারপর দেখবেন আপনার জীবনে কি কি সব পরিবর্তন হচ্ছে। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আপনি এক অন্ধকারময় জায়গা থেকে ধীরে ধীরে আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা দিনে যে কোনো সময় মন্ত্রটি শ্রবণ করতে পারেন, তবে সকালবেলা উঠে শ্রবণ করতে পারলে খুব ভালো ফল পাবে। যখন শ্রবণ করবে তখন মনে মনে মায়ের স্বরূপ কল্পনা করবেন এবং এই মন্ত্রটিকে মনে মনে জপ করে যাবেন। দেখবেন আপনার সকল প্রকার দুর্গতি নাশ করে আপনার মনোকামনা পূরণ করছেন স্বয়ং মা। যাই হোক বন্ধু, আমরা এবার জপ করতে চলেছি সেই মা দুর্গার শক্তিশালী মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে মন্ত্রটিকে শ্রবণ করুন। ওং হ্রিম দৌম দুর্গায় নমঃ। 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 ওং হ্রিম দৌম দুর্গায়
नमः। ॐ ह्रीं दूं दुर्गायै 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 नमः। ॐ ह्रीं दूं दुर्गायै
नमः। ॐ ह्रीं दूं दुर्गाय 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 नमः। ॐ ह्रीं दूं दुर्गाय